Naobserbaran han Department of Health Central Office ang organisado nga epesyenteng implementasyon han puro kalusugan program durante han tulo ka adlaw nga field monitoring activity ha Eastern Samar tikang Marso 10 tubtub 12 nga tuig. Ginpangunahan han DOH Central Office ang pagbisita ha tulo nga pinili nga lokal nga pamunuan base susihon ang implementasyon han programa ha libelhan komunidad ngan makakuha hinbang opinyon tikang ha mga benepisyaryo ngan lokal nga implementers. Ang ultimo nga monitoring ginbuhat han March 12 ha Barangay San Saturnino ha Borongan City. Nauna hinian aktibidad ha Barangay Malubago ha Maydolong han Marso 10 ngan ha Barangay Libas sa San Julian han Marso 11. Ang Eastern Samar ang probinsya nga ginpailarom ha nasabi nga monitoring ha Bugos nga Riyon 8. Lakipan mga serbisyo nga iginhatag ha komunidad amo ang health profiling, yakap registration, outpatient services, non-communicable disease risk assessment, deworming, breast cancer screening, medical consultation, panhatagin libre nga medisina, HIV screening. Sumalakan Ray Justin Ventura, Chief Health Program Officer, han DOH Central Office, ang inisyatiba nakasuporta ha mga prioridad han administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kabahin inihan kampanya nga bawat buhay mahalaga nga nagtutuyo masiguro ngan kada Pilipino may adahigayon makakarawat hinigo ngan husto nga serbisyo panlawas habugos nga nasod. Iginpahayag liwat ni Ventura niya pagtagad ha implementasyon han programa ha probinsya. Pulong niya klaro ang organisado nga dalagan han mga aktibidad ngan an marigun nga suporta han mga lokal nga pamunuan labi na Borongan City nga hadto pa nga nanahatag hin libre nga medisina antis pagadig patuman hinhulos ang programa. Target han syudad han Borongan nga masakop ang 30 nga barangay o 50% han mga komunidad ha implementasyon han puro kalusugan yan nga 2026. Lakip han mga pilot area Barangay San Saturnino, Siha ngan San Mateo kundi hirain ginrekonoser darahan malampuson nga pakikiusa ha implementasyon ha serbisyo panlawas. Ginkilala gihapon han DOH ang mga ayat sugad han kakulangan hin health commodities sa pipira nga lugar nga iradayon ginaksyonan base masiguro ang padayon nga kumpleto nga pagtambal han mga pasyente. Nagpasalamat ang DOH sa mapaso nga paggarawat han mga ginbisita nga munisipyo, regional office ngan lokal nga pamunuan. Ginsiguro liwatan ehensyan padayon nga paghatag gin suporta ngan kinahanglanon nga resources base mapahaluag pan serbisyo pangkalusugan ha mga komunidad. Ginaghat naman ang publiko nga padayon nga atamanon ang irapan lawas. Likayan ang magraot nga bisyo ngan hibaruan ang gintikangan ng sakit imbis nga sumarigla ha medisina. Samtang nagpasalamat hipunong Barangay Joseph Agno han Barangay San Saturnino tungod han pagdada han puro kalusugan program ha ira lugar nga dakaan bulig ha mga residente pinaagyan libre nga serbisyo medikal. Tinambungan ang aktibidad ha Borongan han mga representante han DOH Central, Regional ngan Provincial Offices, FPOP Borongan ngan opisyal han barangay ngan iba pa nga stakeholders. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.